سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا ديهم كما يحديكم لمون كم تلو مدوز محاورو ميديا أزرارو تزخون قدرات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسما أشي كم يقول لهم جون دانييل ملتيو زاري كلبي عند نجار من نجارنا قلت ما رد فلقان كم جمر يا جمرو سويت مياقين بعد نجار أشي كم يقول بزعوا أدوناي أوز محاورو ميديا أزرارو تزخون قدرات كنرينا የሰጪ እጆች ሁሌም የተባረኩና የፈጣሪ ረዳቶች ናቸውና የአንድ አመት የቤት ኪራይ ለምትመለከቷቸው ሰዎች በሙሉ አዶናይ ከሰሞኑን እንግዲህ ለነዚህ ሰዎች እሺ ከመጉን ናአኹም ከዘናግዑን ክህድስን ዝቁል ቪዲዮታት ተዘጋጅዮም እንዩ ግን ማዘር አውቶ ለምን ማዘር ምኽሪ ትሙዕድ ለልደሊ አረረ ሁሉ ሻዕያት ልዕስ አረ هاي كما وعليكم كما حبيبكم كما أمشيكم ለምና መህኪታው ዲዛ قاوتي مسعركي مزين عركي كتحدري نكيرك قد بحدا حاجة ود تبعتاي سيكس خدال تلو እሺ እዚዮምን ካለቶምን ክንሪና ሰናይ ምክትታል እሺ እሺ ሰላም ኮራ ተከታተልተና እንኳን ብድሓን መጻኹም ነው ዝፈቅረ ዝኾነ ቻናል አስተቀድመ ቪዲዮ ምጅማርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሃባ ነዳዲ ሸርበሎ እኔ ማለት ንዓኸ ከሕጉሰኪ ጻዕረይ ዝኔ ንዓኸ ሕጉሰ ህዝብኻ ሕጉስ ሃገር ከጽውዕ ድሌተይ እዚኣ ናተይ ድሌተያ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅረክ መቸም ማዘር መጽ ወይ ጉድ አያው ማይ ተሰካሁት ነና ዝሕለፍና አያው ዝሕልፍኩም ዘለኩም ንሓን ምስልክን ሸተረኸና ንሳ ታቱ ያ ኸገዛ ኣብ ጽርግያ ኣይናገረኪ ግን ጽቡቕ እዩ ዕድለኛ ያኺ ኣብ ጽርግያ ኣይናገረክንላ ምሕላፍ አለ ዓብይ ነገር እዩ ስለዚህ የመስገን ጓልን ነው አይመስለኩም ቤተሰብ لما أنت لسويتي برانك ايش عوجه عوتي أتخدي لمنا مهكيتاو ديزا قاوتي مسعركي مزين عركي كتحدري نكيرك قد بحدا محدرنا نجير كاريو حاضر غيخي قلكم عوتي 4 سلسة مالت بشين حدرنا بحدا عوتي دبير كاديو هويني ابن اماتي سويتي اللبرني عوتي انا ناتكايا ما ناتكي ستفتي ብቻ ባይዞይ ሃምዛ አይነት ነገር ቤተሰብ ሃምዛ አይነት ነገር ትገራ ጓላት ግደፋ እዚ ማለት ናይ በዓል ገዛኽን ህይወት ተበላሽዋ ስለ ዘለኸ ቢያንስ ሕማቅ ተገይርክንለ አውሽጥ ክንጎሮ አይትናዘዛ አይመስለኩም ቤተሰብ ምክንያቱ ናይ ወጣዕታይ ህይወት ይበላሽ ብድሕሪና እንደ ሓሰብክን ሕማቅ ተገይርክንለ አከውድ ክንጎሮ ከመ ሓሳብ ቤተሰብ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሴክስ ክደል ተሎ እሺ መንግስቲ ምርጫ ከካይድ ክቃረብ ተሎ ክልቲኦም ለርእይዎ ትሕትና ክልቲኦም ለርእይዎ ፍቅሪ አትምሰል نوتري غورو يزبل دريتهم نخمال اديو تحتنهم كف زبلو قالوا ግን ሃዳዳም ይኾነን አይተለክምና በሐባር አይተለክምና አይተሰጥል هاي المسني واي ጉድ سلام كستحوت لك على حد سرستايو سبع خلي خز حتى جبلس كسمع من طرح من يبلوا جمالي با ጉዲ كستحوت لك على حد سرستايو جمد هون اذن استكور ولا ገመድ ይሆን جمد هون من يودني دي وشتا جمد هون ودني دي وشتا تطياقي غريف بونت خبيدي بايزوي انت عركات هون ني ودفيت وي بعل غزا تخون ليت خي تغيرك حسيو يا بيتسه سرح اندا سرح تات غبرلاتا تيلاتو على يلا دافينج مركز اللهم مي مركز يا دولة الغير تدخل لا شكسر عليك كأنه ما غير كذا سوداني لا وردا أنا غلطت لا وردا لا نعم شارجي ست
تقالي انا ما هو تشاو شارجي يا شارجي يلا شارجي انا الحمد لله او انا مش هقدر عايزين انا طريق يلا وعدنا بالسنه طبيعتي قسمنا هاي بعد بس شافرت يلا انا شو انا متاي يا مستر تشكا ولا بعد بيا شارجي لنا شي مارس انتنوا ودقرو اميريكا ما بيتسا تموتشكم دو موز وديتا يبلك الله حول حول فقري قدمنا تفقيرنا ننوري يبلك الله حول حول تفقيرنا ننوري يبلك الله صبوي فقري وسوي ويس خالي تفلط قلع هم خامبي زحونتنا كو قربا ايو حامي دي انا كبسرو بزح فلطه يولي قطرك ولا حسن ايش حزه هاي لا لك حسا ولي حدا رقدف حسايد زكارياس كلتا زكارياس العبي ثلاثه عبي لا وا تم حطيرو عمكو شو انت حرقكم قطركم نيركم اتهو حطيرو اتا هاويت من مويت ما اخلنا وقعم زخن ودي بونت يفتنقس تخاليخا لايك ودنو جوز بونت زرح مسرح تقول غزي بتعامي ززناغعن زهدسن يوم بيتسب كما قلنا حنت حفتنا تغرينيا تزيكا الكوت لنا لا استي نسمع يا بحدا هاي كمي وعليكم كمي هاليكم እግዚአብሔር ይመስገን أنا تغرينيا كزارب አይክእልን ግን كزارب ትግርኛ ክዛረብ እፈትወይ ትደልይ አኺ ያ እፈልጋለሁ እፈትወይ ትግርኛ ከመሃር እደለየ መዓልትኩም ሰናይ ይሁን አሜን يلا باي ጎበዝኔ ገና ምንም አትይም ለክፋት ሰጪ ጎበዝኔ አድጊ እንችልበታለን ስስ አጎብዝኔ ምንም አትይም ለክፋት ሰጪም ቤተሰብ አይመስልኩም ከመሪኹማ ቀንያ ተኸፈለ አይመስልኩም ምንም አይትብልን በዚህ ተቀጽላ ያው አንሕና ለተሐጊዝና ያው ሙፃ ይቀርያና እሺ ከመጎን ሓደ ሓውና ስርሑ ከሲሩ ግን ዝገበረ ነገር ብጣዕሚ ዘገርም ቤተሰብ መጀመሪያ እዚ ቪዲዮ ጋውዘኩም እዚ ትሪዎ ዘለኹም ሓውና ንእሽቶ ጽምብሪው ዝገብር ዘሎ እዚ ዝገብረሉ ዘሎ ጽምብል ከዓ ኣብ ቪድዮ እንታይ እዩ ዝብል ኣነስ ንእሽቶ ድኳን ኔራትኒት ብድሕሪኡ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እንዳ ጫማ እዩ ከምቲ ዝደልዮ ኣይ ከደለይን ከሲረ እዩ ዝብል ከሲሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ብዙሕ ሰብ ትካል ክኸፍት እንከሎ መቸም ንትካሉ ንእሽቶ ጽምብል ገብረሉ ሰባት ይዕድም ገለ ማለት እዩ እዚ ሓውና ከዓ በቃ ኣነ ከሲረ ግን مخسر جلسي حماق نجار يكون بق أبي وانت زقاد النجار يخد قبله كتكيل عليك حازينه رئيسي دنينه جل يكون كوجود فضل لأن استقال إذا نبرت جل كش زلنا بق أنا خسير استقال قد فضله من تاين إيشتت إمبل زي جبريو زبرزله أفتقمنت جلس بنا زقجت مالت تريو نشنش أنا توي لاجت جلس خونه مود يحز مالته نعي دزول النجار جن بق ود كت كاسي ما بق مقبل استقال سبيقة زابير يكون كان فتصم يكون كان بزح قدلت عليك أب تمرت زجمر كايو بيزنس زجمر كايو حدار زجمر كايو بزح نجار زجمر كايو كم تي تدري السقا أي كدر كان كتعينك أفتقل كتودق وتقل قبك أتقبله سب بقى جنا نجار كجمر كله نسبات ينجر بقى يخفت يعدم تورتا يجبر جنا مالتيو سب كفشلون كله وي كودق كله جنا جن سب كيريو وي سب كيسمع الشفن بنيبل جنا مالتيو ስለዚህ ውጥቀትካ በቃ ሰፊኻ ተኻኽት ብሮት ካለካ ኣብ ዝኾነ ዝጀመርኩም ነገር እንተ ዘይተዓዊድኩም በቃ ከም ተማርኩም ሕሰብዎ ዝኾነ ነገር ካ ወዲቅካ ማለት እኮ ወላዕን መክሰይ ብካ ማለት አይኮነን ካልተ ተረፈት ተማሂርካ ኣለኻ ታመገድታ ከም ዘይትኾነካ ትፈይጥካ ኣለኻ ስለዚህ እንተኾነ ኩሉ ዝጀመርና ነገር ኣብ መፈጸምታ እግዚአብሔር ያጽሓዮ ምዃን እንተ አሜን ገለ ምስላ ተኣብያ ግን ሓዚንካ ዘይኮነ በቃ ተቀቢልካ أنا ذكر النفتني يقدر يكون تلينيكا نتزقات إمكا ودكت مقبل منفعته سلسلة بتعمي آدمي غيري وبقى أمتيو تجمع قلقلة يعد له ماله تجمع ننس وجماعة قلة يهوب له السقاط حقيسهم مسؤول تسرح لنا برتقال تكالو يعد سوء قاله قلت ما هيكم لاحقون تسفى قبر لا يكايترو الصعوم أي السادنا قالت يعني تيجي خباقر جرمن يغني اللي خميري هم بيتسب حد نجار كن كسر كلا ناسي أو سينا نتسقم ما
خمي تخيدو استي حسابكم كومنتنا نقتل اي ابو هاشلت نو سربرايز نارجه ما خبر كير اللي سبسكرايب تايس بالغور سربرايز هابي بيرثداي تو يو يكالي بيتسكم زي ها استنقرني انا يبون ما خبر كيدني سربرايز عموتي مثلني اريوان نو بلو نو دي خمسة يقولي كاليو Are you stoned? Yes. كيك لا لا مكزابنا يا راسي لدت خيركا يا بيتسب كاب عقم بلا على خوينو ولا مالتي انا نخزر ملسي نتي فيديو كل يتتصبي نيره كاب عقم بلا على خوينو ويله كالي غداي بيتسب بزغونه كمزي يغبرن انا بزح افلطه يلين استي از غداي زي حسابكم كومنت بيتسب سلام كلكم تجار حواتي انا حاوكم تجفيفت اسيرنكم هولت كوندومينيوم بليز بصحلي بيزاكم كلهم فتوتي لهم بصحلي انا بچنكت امن كراي ركب بصحلي لله بوتا كوندومينيوم تايب حيرات كوندومينيوم يقول بصحلي ممريا هولت كهولت نتجفيفنا بشم تجارو متوقعنا علينا بليز بصحلنا ወይ ከአሁና ታሲረ ይብለሎ ንጽህሉ ሁላትና አዲስ አለለሁም በተለይ ሀፋትን እንደምንም ይልኩም በሐሰጡ ወቃ ንጽህሉ አሁና ከሰር ይውል يا بيتسب كم تسمعهم يمثل او زحلف فيديو اغريو ينيره ويكا مسارو او حيرتي تاثير زركه اعمزلكم ويكا حفاتم زخونكم بوحاس كتوصو تخليكم انا زي لبيتسب استي نفتي زغطل مدوي يوسدكم بقي دي حزيلو تاي خونلو بتصدق قال خديا قال كديا اطويا يدو تاخوينا تو بيلايت خن طمي وات كلادي رارويا بدل نغرتي ودي يقول قال نعس تقلاقي خلي فلتنا سمعت هذا عمل مالتي تخيل خلقت علي بعري حزي الخاي الناس صنفيز تقني خبتني كم يسمع خمسة هذا سوي يسمع صنفيز تخيل وي قماري مسالي زيدها تقن دكتور ليس حزله بالخارينا ما في قلنا ايوه ويه بتعني ما غير نصيصه خبيدي بيتسب كبيديو نفهم ما سغبر زله ነገር በስማ ጉዲዩ صحتاي كم نري ምንም ማይፍለጥ በዚህ እንድሕር ቀጽልና ማለት እዩ حرماز لا حزيلونكم مصيخون ታይፍለጥ አይገሩን ይባል ቤተሰብ እና እንቀጥል እኛ እዚህ ኑሮ ተወዷል እንላለን ሰው ምን ላይ እንዳለ ላሳያችሁና ኮሜንት አብረን እናነባለን እሺ 4 ሴት አጥኒሱ አቤተሰብ 4 አንስቲ ከቢሪ ነገር ማርቆል ብሎ ነው እንዲያስረገዛቸው ምን አውቅ ያለው እኔ ወዴ ባንዲ ሁሉን የሚያስረገዘው እንዴ ንቀት ነው እኔን ያላስረገዝክ ፈለግሽ ወዴ አማረሽ ነው ወዴ ከተማ ነው ጉዳይ የሚኮራበት ምርጡ አባላች ሞራል ይግቦይ ግን ቤተሰብ እዚ ኢኮኖሚ አይናኻ ኾን መስለን ዘውድዚ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ የለን 4 አንስቲ 4 ቤተሰብ ሓደ ኳስ ጋዶይ አይመስለኩምን ቤተሰብ سلام زخبركم من إن كان هبان خطاتتي زمدب نزلأكم لنا نوحت حطوتات حصرت ملسات محاز غزي ساعات اير تركبنا دبخ إلنا لنا حزي بقتا نفلا ما حطو كنسجر جسو كاب هاجر اسرائيل እሺ ጀሱ እንታይ በላ ደቀይን በዓልት ቤተይን ዘይት መጽ ንዓድኻ ኢሎም خرب ኮይኖም እንዳን ካን ሃባን እንታይ ተመخرني ንዓና ዓዝውልኻ ቀትር ምስለይቲ ናፍቆት ሓይልዎም ቆልዓ ምስ ሰበይቲ ምምጻእ እስትመጽኻ ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ ግን ተብተበይ ትበል ዛኹነታት ረእያ ኢልና ካለና ጥዕምቱ ካብ ስዑድ ሰበላ እሺ ጥዕምቱ እንታይ በለት በተጀናጀንኩ ፍቅር መሓዛዊ ንሞ ንዓይኸ እንታይ ትብሉኒ ምጅንጃን ኣይኮነን ፍቅሪ መሰረቱ ደሊኻ ይመጽን ዕግስ ስበል ጥዕምቱ ዚህር ክሰደልኪ ትኡምን ኣፍቃሪ ኣብ ዘለኹ የግን ጸሎት ክግበሪ ኢልና ክለና تخكل ودقشي كاب سعود عرب እሺ ወድቀሽ ሓተታ ስደት ካብ ዝመጽ 4 ዓመት ገይረ ፍቅር ምዃን ኣዊ ንሞ እንዳን ካን ሃባን እንታይ ተመخرني ቅድሜኻ ሓቲታ ትርሓስ ካብ ስዑዲ
كلتا حدا تراخيكم قني عازا من قدي فقرن تقنعوا خدون خبا كما خايا ترحس بوش ترخبا كيروس كحساي حزغلتهم እሺ ኪሮስ እንታይ በላ መንእሰይ ትግራይ ስራሕን ሰላምን ስኢኑ ናብ ስደት ኣምሪሑ ኣደዳ ስደትን ቀለብ ዓሳ ኮይኑሞ እንታይ ትመኽርዎ ብፍቅሪ ክነብር ኩላብ መረበቱ ካብ ስሮም የፍልሶም ቶም ምንጭ ስደቱ ፍቃዱ ካብዛና ናይ ኩሉ ግዜ ተሳታፊና ፍቃዱ እንታይ በላ ኣቱም ሰባት ኣብየት ኣነሲ በኣዶናይ ተሓጉሰልኩም ገለስ ትበሉለይ ነዚ ጅግና ትግራዋይ ኣየ ኣዶናይ እንታይ ሞ ገይሩላ ንትግራይ ዓድና ኣናብስ ግዳ ኣብዚ የለውና ህይወታት ዘትርፉ ዕፅፍ ናይ ኣዶናይ ንሶም ያኣኽሉና ዕድሜ ሃቦም ጥራይ أتخكل جيجا بيتسب جيجا زمساتهم بتخكل عوي سرح سريح يوم نتقرأ زي يرجع مسرح منجست زي سرح مسرح مزفلتي بيتسب جين أدونا إلى بعضهم نتقرأ بتعمي عوي نجاريز قبل زلوا حدا سب كجورو زجبا حدا سب زي جورو زي بتعمي بترجع جمي زقبر زل سوينا بعضهم يسرح لنا عين الناس بونت أستي نحنا أنت يسرحنا لنا ننوسنا مجمرة نتايكا نسوي نفردنا بعضهم بزح نجار جيرينا حدوجو أنا مسلكم بيتسا أنا نقتل نقول شرو لعها مسح لعها تلومه تيو عاي مالتي دراب لتلومه بشرو حريرة سامباي ياو هم زور كون بيتسا سلام مازري كاسل اللي بيزوي مازر لو مسكين صواريا نمازر شجر قتاين يوم وسيلكم فاميلي نقول شرو لعها مسح لعها تلومه تيو عاي مالتي دراب لتلومه بشرو حريرة سامباي لبيهم كل نجار حريرة شجر يقولي إسو يكالي لي يكال نجاري لي بتشاجن مازر أوتو لهم مازر مخري تمعد اللي دلي عرو كل شعيات العسل عرو تاخذ لخطة أنا دي لا يبينني أنا سرعت كر بتشا عمل السمع أنا سيسمع لا أخبر أساسا عندي بري لا يبينني أنا مازر كيد برام سمنا بقى ما عندي سكان مو كيعطينا بقى سكان أنا دي سكان اللي بقى سو كوي جاي سنسرعت قول لا يبينني أنا سنسرعت قول أنا بيتسب شجرة ولي سوي جو تنقول أفكر حاطيكم عندي سكان اللي خوينا بقى هو اللي كنت أنا داقي عباية يكر أنا خجاجس نسخقص أي كاس يكر من عندي معه سنسرعت قول عندي مسجل اللي يا أبو بعوهم بيتسب ما جد مرة اسمع يا بيتسو حمزو كلنا قري مالت على روع مالت كاو دنقتنا مكينة اللي كان خلال الخاي ما زال كتبلع تلاقي أنا على روع بليون دبما حنت كذي تجاجي عنها تجاجي على خمي أنا تجاجي سجاي من أنا عباية لا خير كمي أنا تمخني لاي ها تخوني أنا ببعض من السويات تجاجي قولي له يكفانو أنا سجاي من الحين عبرون وين خلاص ماما حنت كذي ندوليو شكرتها كم بعضهم حسابكم ينصحفنا بيتزوج أتذكر تايلو مين سجال العقد حفلنا خلايي لا يبقى اختوار لنا شيء وارد كريمو هاي أنا سمعني ما أنا صورت قولي الناس قالوا أنا سجاي منه بقى شيء سجا بعراي هوني كذا بيتزوج سجا طلعت ولا هوا بازري لا أرجس اللي مولاي وريك خلايي أنا لا أعرف سيد سعر سجا بقول شعكران كنا نقول كل شيء لكن ما زرني أحسي دنقت واحد من سنها ما أنا سجادي للحين ذا حديقة خبيني كبيري بيتس فيديو فايرال لموصا زغبر زل ነገር ኢለኩም እዩ ከም ታንቶ ዘልከውም ቫይራል ለሙፃ ዘይግበር ነገር የለን ቀኒዮም ቤተሰብ ታይ ከም ዝገብሩ አስጊ እዩ እና ሓደራኹም ማለት ቪዲዮ ነው ኸወጽልኩም ዘይኮነ ነገር አይተወሉ አዲታትና ብንሸን ነገር ይቀየማየን አይመስለኩም ቤተሰብ ወላዲና ንምታይ ነሐረቕ ወላ ሓንቲ ደቂቃ ትኹን بزحقس نجاركوا برانك مجاري كالي أي كالي اللي بيتسب يكالي سلازي ولدنا زحقس ولدنا زقيم نجار أي نجار لو ما عندي مرة يدخل من وعي بزح سرح وعي بزح سرح وعي ولا نايبيني ساعات كحلف حلفني نمنتين نايبيني زخون 10 دقائق تكون 10 حمش دقائق تكون 10 دقائق تكون زي حاسب الله انت يتجاجي وعي انت كعرلن انت كعرلن انت خجبرلني نمت أكلين تها بزدك انت بزح نجار ده حاسب الله ناي أدى جزء ناي مامي جزء ناي بيني جزء تدلين يعني من تاي تبرق سيمالي إلى لبلو بزح حسابات
ቀስ ኢለ ተረጋጊ ሓስበሉ ጌጋ ተለኒ ኣብቲ ጌጋ ተይክረብ ጽቡቅ ተለኹ መሊሰ ኸቅጽለ ደብሰ ስለላ ጊዜ ተሎ ወላ ይትከመነ ማለት ጀምረ ትሪዋ ኣለኹም ሓንቲ ፍንጀለ ዘላ ናይ ቤኔ ማለት እዩ ኣብዚያ ፓምግራናት አለ ፓምግራናት ተኸይድኩም ብልዑ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ኣብዚያ ዓምባባ ቻክሌት ዳርክ ቻክሌት ተለኩም ካብ ብጣዕሚ ጽቡቅ ማግኔዚየም ስለዘሎ ሪላክስ ገብረልኩም ፍላይ አጋምሸት ኮንኮሎ ድቀስኩም መጽ ማለት ከምዛ ጌርኩም አቤኔ ማለት ከምዛ ጌረም يحسب يورد يدل نايبيني بقى بحط يروس مامي فاكيشن يعني في حسب دقيقة حسب 5 دقائق تشرس أول تطعموا لا كنت عمك كم دقيقة كنت ستي وخدت عم أو يخدت عم نايت أموا زيت عمنا يا لك عجب لي أقوى يقولوا يربوا شنو متعاوت لنا حلو قد أنا قد يلو مزابوني يدلكم مالك بتعمل فوتو كنت أعمل فورك تبارك الله نحن قوم بطعمينا فوتوكي سلام هرخي دك انستيو نعاخن احنا كو تقرينا احنا كو تقرينا دك انستيغن حسابالا تتقمالا تتقمكنيا اش بيت سوزيون كورونا نابتي زغطل مدوي كوسدكم سوغم بزعوا ادوناي از محراو ميديا ازرارته زغون غدايات نيو استي بزا فيديو زي نجمر بيتزب መልካምነትን እያስመሰለ ሳይሆን እየኖረ ያለው ወጣት ዛሬ ደግሞ የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ያለውን ጥልቅ ፍቅርና ራይ የሚያሳይ እጅግ ልብ የሚነካ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ታዋቂው የሶሻል ሚዲያ ኮከብ አዶናይ ዳግመኛ የብዙዎችን ምስጋናና አድናቆት ያተረፈ ድንቅ የበጎ ተግባራትን ስራ ሰርቷል። ህፃነቱ ጀምሮ የልብ ኬስ ሲሰቃይ የነበረው በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ የነበረውን ታዳጊ አዶናይ ሙሉ ኃላፊነቱን በመውሰድ የሕክምና ወጪውን ሙሉ ለሙሉ ለመሸፈን ወስኗል። ይህ ታዳጊ መፍትሄ እንዲያገኝ በኢትዮ ኢስታንቡል ሆስፒታል እርዳታ እንደሚደረግለትም ተናግሯል። አዶናይ ይህን ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ ታዳጊውን ዳግመኛ ጤናውን መልሶ ወደ ደስተኛ ህይወቱ እንዲመለስ መንገዱን ከፍቶለታል። በተለይም አዶናይና ትንሹ ልዑል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ የልዑል የደስታ እንባና የአዶናይ ቅንነት በጎነት አሁንም በአገራችን ኖሩ ለሁላችንም ዳግመኛ ያሳየ ክስተት ነው። እኛም ለአዶናይና ለኢትዮ ኢስታንቡል ሆስፒታል ኃላፊዎች ለዚህ ታላቅ ሰብአዊ ተግባር ምስጋናችንን እያቀረብን ለታዳጊው ልዑል ደግሞ ፈጣሪ ሙሉ ጤናው እንዲመልስለት ምኞታችን ነው። አዶናይን ሁላችሁም ልታከብሩ ልታመሰግኑት ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ወጣት እየኖረ ያለው ማስመሰልን ሳይሆን እውነተኛ ሰውነትን እየኖረ ይገኛል። እስቲ አዶናይን ሁላችሁም አመስግኑልን፣ ኢትዮ ኢስታንቡልንም አመስግኑልኝ። ሐሳባችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ፎሎና ላይክ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። عبي يسرح يسرح زلادنا عبي مالتي ناي حد هتصان هيوت مغير مالت عبي نجري የአንድ አመት የቤት ኪራይ ለምትመለከቷቸው ሰዎች በሙሉ አዶናይ ከሰሞኑን እንግዲህ ለነዚህ ሰዎች ለእናቶች ለወንድሞች እንዲሁም ደግሞ ለመኖርና ኑሮን ለማሸነፍ እንዲሁም ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር እየሞከሩ ለሚገኙ ለነዚህ ወገኖቻችንም እንግዲህ የአንድ አመት የቤት ኪራይ ሲከፍልላቸው እየተመለከትን ነበረ። የተለያዩ እናቶች ወንድሞች እንዲሁም ደግሞ እርዳታ በእጅጉ የሚያስፈልጋቸው ለነዚህ ወገኖቻችን እርዳታ ሲያደርግ ተመልክተናል። ይህንን ነገር በማድረግም እንግዲህ እጅግ በጣም ልናመሰግነው እንዲሁም ደግሞ ልናበረታታው ከሚገቡ ድርጅቶች መካከል ዙሚ ኢንዱስትሪያል ፒኤልሲ እንግዲህ እጅግ በጣም ልናመሰግነው ይገባል። ለነዚህ ወገኖችም የአንድ አመት የቤት ኪራይን በመክፈል በአዶናይ አማካኝነት ለነዚህ ሰዎች እየረዳ እየተመለከትነው እንገኛለን። እንደዚህ አይነት መልካም ስራ የሚሰሩ ትሬዲንጎች እንዲሁም ደግሞ የግል ድርጅቶችን ልናበረታታ እንዲሁም ደግሞ ልናመሰግናቸው ይገባል። ዙሚ ኢንዱስትሪያል ፒኤልሲ እንግዲህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁም ከታች አካውንቱን ሜንሽን አድርጌላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ሜንሽን እያደረጋችሁ እናመሰግናለን በሏቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ድርጅቶች ለእንደዚህ አይነት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ቻሌንጆች እንዲቀላቀሉ ጭምር እንግዲህ ዙሚን እያዩ እንግዲህ ሊበረታቱ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። አመስግኗቸው። በሌሎች መረጃዎች እስከመመለስ ድረስ የፕላስ ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። መልካም በትክክል አብይ ነገር ይዝገብር ዘለ እስቲ ናውጥል ቤተሰብ የሰጪ እጆች ሁሌም የተባረኩና የፈጣሪ ረዳቶች ናቸውና ሁላችሁም እናመሰግናለን በማለት ፍቅራችሁ ግለጹላቸው። ልበቀናው አዶናይ ለሰዎች መኖር ትርጉም በሚሰጥ መልኩ ሳቃቸው የጠፋባቸው የችግር ጨለማ የዋጣቸው እናቶችንና ህፃናትን የብርሃን ጮራ ሆኖላቸዋል። ተስፋቸው የተሟጠጠ ሆዳቸው በረሃብ እየተጣበቀ ወገኖቻችንን የረሃብና የጭንቀት ሸክማቸውን የአንድ አመት የቤት ክራይ ጭምር በመሸፈን የእናቶችን እንባ አብሷል። ታዲያ የአዶናይ ስሙን አንስቶ ከአዶናይ ጀርባ ያሉት የሰጪ እጆቹ ክብር አለማንሳት የፍቅርን ጥግ አለመረዳት ነው። በአዶናይ በኩል በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘብ አፍሰው ለወገኖቻችን እኛም አለን ያሉት ዙሚ ኢንዱስትሪ ፒኤልሲ ድርጅቶችን አለማመስገን ንፉግነት ነው። ይህ ድርጅት ለወገኖቻችን ያደረገው መልካም ተግባር በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ የዘላለም አሻራ ጥሎም አልፏል። ድርጅቱ የደግነት ተምሳሌት መሆኑንም በይፋ አሳይቷል። በነገራችን ላይ ዙሚ ኢንዱስትሪ ፒኤልሲ የሻዶ ባትሪዎችን እያቀረበ የሚገኝ ትልቅ ድርጅት መሆኑ ምን ያህሎቻችሁ
ታውቃላችሁ። የሻዶ ባትሪዎች አገልግሎት ደግሞ ለሪሞት፣ ለራዲዮ፣ ለእጅ ባትሪ፣ ለልጆች መጫወቻና እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ያገለግላል። ታዲያ ሌላ ጊዜ እንደ አዊ ስራ ይሰርሕ ማርያም እዚ ድርጅት እዚ ካልኦት ድርጅታት ግን በጣም አዊ ስራ ይሰርሕ እዚ ድርጅት እዚ ካልኦት ድርጅታት እውን ከምዚ ዓይነት ተግባር ክቅፅላ ኣለውን ኢለ ዛምን ቤተሰብ እዚ ካብራና ቤተሰብ ናፍቲ ዝቅፅል መደበይ ከወስዶ አምላኬ የሁሉም ፈተና ለኔ እየሰጠኝ ነው እንዴ የሁሉንም ምናምን ያልኩበት ጊዜ ነበር። በቃ በዚህ በኩል ታምሜ በዚህ በኩል የቤት ኪራይ እናቴ ምናምን በቃ እኔ ደግሞ አላ ቤተሰቡን የሚያስቀድም ታውቃለህ ለቤተሰቡ ከፍታ እና እኔ ደግሞ ጊዜ ይሰጣል ያወርዳል ደን ከፍ ብለ ዝቅ ብለ ከሰራ ከፍ ብሎ ታርለም ተር እኔ አሁን ለዚህ ሚላስ የሚቀመስ የለኝም። አረ እኔ በእናት ሀብታም ነኝ ምናምን ነገር አንድ ሰዎች አያሉኝ እግዚአብሔርን አይፎን 70 ስለያዘ ወይ V6 ስለያዘ ሀብታም ይሆን መስሏል። አው ኢለን መስከን አይታው ትዊተር ፔጁ ላይ ብር ደስታ ነው ይገዛ አሁን 800 ቢሊዮን ዶላር በእኛ አስበው እስቲ አስበው ግማሽ አዲስ አበባ ነው ይገዛል 800 ቢሊዮን ዶላር እና በግማሽ አዲስ አበባ ነው ኢትዮጵያ ነው እንጂ አይ ችግር የለ እዚ ዋና ቁም ነገር ሳይኮን ግን ኢትዮጵያ ሙሙላ ሐሊፍ ኻሊ ገዚዋ ተቅርሽ ግደፍ ፍራን ተቅርሽ ጽናልና ቤተሰብ ግን ከም ተሰማው ኢለን መስኪ ቅርሺ ደስታ አይገዝን ይልዩ አዝ ጉዳይ እዚ ጉንስቲ ሐሳብኩም ኮሜንታው ይኹም ፍልፍሉ በጣም ነው ሞልደ በጣም ነው ማለት ያባት በቃ በኋላ ለደውል የኔ ልጅ በኋላ ለደውል በቃ ኤው እንኪ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ስምሽ ማን ነው እናትዬ አቤሳላት አቤሳላት እኔ አዶና ይባላልው እኔ ሞድሻለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች እኔ እንደውም በጣም አድናቂ ነኝ የበረከት ሽማግሌ አባትሽ አድናቂ በጣም ነው ማደንቆ በጣም ነው የምወደው ማከብረው ቴንክ ዩ ኔና ቴንክ ዩ ወንድምሽንም ሰላም በልኝ የኔ ቤት ቀው ምክት ስለሆነ ወፈረ የኔ አባት ሶ ናይስ ቱ ሚት ዩ ስላገኘው ደስ ብሎኛል በርልፈት አፈት በኔ ተከፈታ ልጅ እንዴ ተከፈታ ሊበደረኝ ነው መኪናው Yes, let's go. ሰላም ወይ በዛ ዞራለሁ እኔ ሶሪ በጣም ማርያምን እሺ ቤተሰብ እዚ ከራና ደማ እስቲ ናፍቲ ዝቅፅል መደበይን አዛራራው ዝኾነ ጉዳይ ከወስደኩም ለጆን ዳንኤል አቀባበል ተደረገለት ቤተሰብ በጣም ማርያምን ሓደ ሰባት እንይኹም ግን ኣነ ኣብ መጨረሻ ሜዳ ኸሪኩም ግን ሓደ እንይኹም ናይ ግሊ ቻናልኩም ናይ ግሊ ኣካውንትኩም ንምዕባይ ትገብርዎ ዘለኹም ብናይ ጆን ዳንኤልና ብናይ ኣዶናይ እንዳተጠቀምኩም ብጣዕሚ ብሰፊሖም ሰርሑ ዘለኹም ሕደጉ በእውነት ሕደጉ ምንም አይጠቅመኩም ባይዘይናኹም ግዚያው ጥቅም ተዘይ ኮይኑ ምንም ጥቅም ይብልኩምና ንዓኹም ንጥቅም ኢልኩም ክልተ ኣይትባሱ ክልተ ጀጋኑ ጽቡቅ ስራሕ ሰባት አይትባሱ በእውነት ቁም ነገር እና እንቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ ጆዬ። ይሄ ስሙ ደራሮ ይባላል። ደራሮ ማለት የጌዲዮ ለእንግዶች እንዲሁም ለደራሮ በዓል ከቡና ከገብስ እንዲሁም ደግሞ በማር ታሽቶ እጅግ ውብ የሆነና ጣፋጭ የሆነ ለእንግዶች በአክብሮት የሚሰራ ምግብ ነውና እስቲ ቅመስና አስተያየት ስጠን እስቲ። በጣም ለምናከብረው ለምንወደው እንግዳ የምናቀርበው እናመሰግናለን። የያነን ጌዲዮ ጆን ዳንኤል ወደ መድረክ ጋብዛለሁ።
ብጣዕሚ ብደስ ዝብል ሁኔታ እዮም ተቐቢሎም ማርያም ብጣዕሚ ብደስ ዝብል ሁኔታ ማለት እዩ እሺ ቤተሰብ እዚ ካራና ድማ እስቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ንስጉን ጆን ዳንኤል መልሲ ይውኒ እስቲ ሓንቲ መደብንያ ክጋብዘኩም ዛሬ ከልቤ አንድ ነገር መናገርና ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰዎች የሚያውቁኝ በአንድ ነገር ነው ሰዎችን በመርዳት ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን አግዣለሁ እውቀቴን አካፍያለሁ ስራ እንዲሰሩ ገንዘብ እንዲሰሩ ምክንያት ሆኛለሁ ከካሜራ ውጭ ምሰራቸውን ስራዎች ማረጋቸውን እርዳታዎች በሙሉ ማረገው ሰዎች እንዲወዱኝ ኦር ሰዎች ሆይ ሆይ እንዲሉልኝ ሳይሆን እስር ቤት በነበርኩበት ሰዓት ህይወት አጭር መሆኗን ተረድቻለሁ ስለዚህ እኔ ሳልፍ ለቀጣዩ ትውልድ ትርጉም ያለው ነገር አስቀምጬ ማለፍ ፈልጋለሁ ሚሰራ ሰው ሚራመድ ሰው ሚንቀሳቀስ ሰው ሁሉ ጊዜ እንቅፋት ይበዛበታል አንዳንድ የኔን ውድቀት የሚፈልጉ ሰዎች ሜዳው አካሄድ ምራመዱ አረማመድ ላይ ለማቆም ስለማይመች ጆን ዳንኤል የቴሌግራም ግሩፕ ከፍቶ የሰዎችን አካውንት ለማዘጋት እየሰራ ነው ብለው ምንም አይነት ማስረጃ የሌለው ከእውነት የራቀ ወሬ ሩመር በመፍጠር ሩመሩን በማስፋፋት ያኔን ኢሜጅ ለማበላሸት ምሰራውን ስራ ለማስቆም ሰዎች አካውንቴን ሪፖርት እንዲያደርጉ አካውንቴ እንዲዘጋ ምሰራው ስራ እንዲቆም እንግዲህ ቀን ከሌት እየሰሩ ይገኛሉ ባገኘው ተጨባጭ ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ከአርሲው ጊዜ ጀምሮ ከዋውን ካወጣን ጊዜ ጀምሮ ሪፖርት እየተደረገብኝ ይገኛል አካውንቴ ያንን ነገር ግን ይዤ ሚዲያ ላይ አልወጣሁም because አንዳንድ ጊዜ ዝምታ መልስ ነው እስካሁንም መልስ ያልሰጠሁት ለዛ ነው ዝም ያለ ሰው ሁሉ ሞኝ አይደለም ዝም ያለ ሰው ሁሉ አቅም የለውም ማለት አይደለም ዝም ያለ ሰው ሁሉ እውነት የለውም ማለት አይደለም ዝምታን መመርጥ ሰዎች ብዙ ነገር በህይወታችን ያሳለፈን ሰዎች ብዙ ነገር ያየን ሰዎች ብዙ ጊዜ ዝምታን እንመርጣለን ለነገሮች ቶሎ ብለን ሪአክት አናደርግም ኦር ቶሎ ብለን አንደነግጥም ከተፈተው ጊዜ ጀምሮ ከ5 ሚሊዮን በላይ ኮይን ላይቭ ለሚገቡ ቲክቶከሮች ለክሬተሮች ሰፖርት አድርጋለሁ ሰዎችን መደገፍ ማለት ግን ጥላቻን መደገፍ ስድብን መደገፍ አይደለም ስለዚህ እኔን የምትወዱኝ ሰዎች እኔን የምትደግፉኝ የኔ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች እኔን ስለወደዳችሁ ሌላውን መንቀፍ የለባችሁ ማንንም ሰው እንድትሰድቡ እንድትነቅፉ እንድትናገሩ አልፈልግም ሰዎች ያላቸውን ነገር እንዲያጡ አልፈልግም ሁሉን ነገር ማጣት ስሜቱን ስለማቀው 1 አመት ከ4 ወር ሉዝ አድርጌያለሁ እና ሁሉን ነገር ማጣት ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ ማንንም ሰው ያለውን ነገር እንዲያጣ አልፈልግም አላስብም አልመኝም እኔን ውድድር ላይ እኔን ፉክክር ላይ ለመክተት የሚሰሩ ሰዎች እኔ ከማንም ጋር ውድድርም ፉክክርም የለኝም እኔ መፎካከረው መወዳደረውም ከትላንት ነው ማንነቴ ከትላንት ነው ጆን ዳንኤል ጋር ይሄን ነገርም ለመናገር የተገደድኩትኝ በጣም ስለበዛብኝ ነው ፋሚሊ ወዳችኋለሁ አካውንቴን ኮፒ ሊንክ አድርጉት አካውንቴን ለማዘጋት በጣም እየተሰራ ነው ሁላችሁም ገብታችሁ በደንብ ኮፒ ሊንክ አድርጉት ፋሚሊ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ يا بيت سكمت سمعهم يمثل ناجون دانيل تصري زلت ملسي هولاني زياد ما حد سبات نيهم نخلتيهم تتسالوا ويكع كتبلالت وتمكروا سبات نعاهم يزم ملس زي بيتسه كلتيهم صبغ يمسرح زلو اوريدي ببنيو على منقدي صبغ صرح يمسرح زلو حد سبات قلنا علىهم اكونتنا علىهم طاميلكم تفاخريكم زلهم سب نازي يكون منقدي ونازي يكون علامه يغمطتو سلازي كاب درجيتكم تقطوا كل فوت بيتسه ازي لبيتسبنا لهم مدبنا ازيوم مسل نيرهم بخالي فيديوس كان الرغب ببزلهم يمچخم زي فيديو تمچكم بيتسب سبسكرايب مغار ترسيهم بخالي فيديوس كعذرخكم بتعمي يزفتكم دحان كون لي شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير شير